Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. So today we will continue our material or our lesson today in new topic that is hortatory exposition tag. Okay, get ready for the lesson. Okay, in here there are 6 main point in our lesson today. The first is definition of hortatory exposition tag, yaitu pengertiannya. And the second is function of hortatory exposition tags, fungsinya. And the third is language feature of hortatory exposition tag, atau karakteristik atau ciri bahasanya. And the fourth is generic structure of hortatory exposition tag. Generic structure itu adalah bagian-bagian atau strukturnya. And the fourth is example of hortatory exposition tag. Jadi contohnya. And the last is assignment, adalah yang soal untuk kalian. Oke? Oke. In here there are definition. Definition of apa sih hortatory exposition tag? Nah, what is hortatory exposition tag? Hortatory exposition tag is a text to persuade the reader or the listener that something should or should not be the case. And then hortatory exposition tag is a type of spoken or written tag which is intended to persuade the listener or reader that something shall or shall be done. Jadi intinya pengertian dua ini hampir sama, di mana hortatory exposition tag di sini merupakan sebuah teks yang berfungsi untuk memberikan argumen terhadap suatu hal dan dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan persepsi baru kepada pembaca maupun pendengar. Di samping itu, hortatory exposition tag itu adalah jenis teks lisan atau tertulis yang dimaksud untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu harus atau tak harus dilakukan. Nah, dalam hortatory text di sini, pembaca ataupun pendengar diyakinkan agar setuju terhadap pendapat dari si penutur atau penulis. Itu mengenai definition. And the second is function. What is the function of hortatory exposition tag? The function is to persuade the reader or listener that something shall or shall not be the case or be done. Sudah saya jelaskan tadi, di mana fungsinya dari hortatory exposition text itu untuk membujuk atau mempengaruhi para pembaca bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus terjadi atau dilakukan. And the third is language feature of hortatory exposition tag. Nah, ciri bahasanya atau karakteristiknya. The first is using simple present tense or verb 1. Jadi memakai simple present tense atau verb 1. Di mana untuk hortatory exposition tag ini merupakan teks persuasif yang dilengkapi dengan berbagai alasan yang mendukung. And the second is using temporal connective. Contohnya firstly, secondly, thirdly, additionally, and etc. dan lain sebagainya. And the third is using evaluative verb. Contohnya valuably, importantly, and etc. And the fourth is using action verb. For example, is ask, value, argue, tell. And the fifth is using abstract noun. For example, is policy, culture, advantage, and etc. And the sixth is using thinking verb. Nah, maksudnya thinking verb di sini adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan berpikir. For example, is worry,
think, wonder, and etc. And the last is using passive voice. Nah, dalam hortatory exposition text di sini, kalimat yang ditulis memakai kalimat pasif sebab mempunyai sudut pandang pertama, yakni si penulis. Dan biasanya berisikan rekomendasi yang pada umumnya diawali dengan kata in my opinion, for this reason, it is better, so bla bla bla, I think bla bla bla, so bla bla bla, and etc. Jadi setiap paragraf berisi argumen terhadap sesuatu yang dibicarakan. Itu mengenai language feature dari hortatory exposition text. Okay, and next is generic structure. Strukturnya. Generic structure of hortatory exposition text, there are 3 points. That is thesis, and the second is argument and recommendation. Thesis is statement or announcement of issue concern. Jadi di sini tesis merupakan sebuah paragraf yang berfungsi untuk memaparkan akan suatu hal yang terjadi, mengenalkan masalah atau tema apa yang akan diangkat. Bagian ini berisi pernyataan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. And the second is argument. Argument is reason for concept that will lead to recommendation. Jadi pada bagian ini, penulis mulai menyampaikan beberapa argumen ataupun alasan mengenai permasalahan atau tema yang diambil. Dan bagian ini berisi argumen pendukung dari isu atau permasalahan yang telah dinyatakan dalam tesis tadi, di poin pertama tadi. And the last is recommendation. Recommendation is statement of what should or should be done based on the given argument. Nah, berisi rekomendasi. Di sini penulis atau penutur mulai meyakinkan si pembaca terhadap sudut pandangnya. Bagian ini berisi saran atau rekomendasi penulis terhadap isu atau permasalahan yang telah dinyatakan dalam tesis juga. Di mana dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali jenis ucapan atau tulisan yang kita temui sebenarnya. Sebenarnya itu adalah jenis hortatory exposition text. Kuncinya adalah di mana ada seruan dan tulisan yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi, itulah hortatory exposition text. Misalnya iklan suatu produk, ajakan suatu kelompok atau organisasi, pidato, ceramah, khotbah, atau sales letter, kampanye politik, dan lain sebagainya. Itu sudah masuk ke hortatory exposition text. Oke, and the last is example. Di sini ibu memberikan contoh dari hortatory exposition text dalam bahasa Inggris, di mana di sini ada mudik phenomenon. Jadi fenomena mudik pada zaman dulu, sekarang kan tidak boleh mudik. Di sini ibu akan jelaskan dari mudik phenomenon di sini. In Indonesia, Idul Fitri is identical with going back to the hometown together with the whole family that call mudik. There are so many vehicles that are used by the people. The distance and economic factor could make diversity of the vehicles that are used by the people. The airplane is rarely used by the people due to the financial matter. Yet the airplane gives a convenient trip and an efficient time. Unlike the airplane, the ground vehicle are relatively takes more time. The high risk start and the traffic jam and an accident. In the other hand, motorcycles are more risky to have an accident than cars. Risiko ya maksudnya. But most of people choose motorcycle as their choice to go back to the hometown because it is cheaper than airplane without thinking about their luggage and amount of passenger. To avoid the high
potential risks, the government should provide a better facility than help every single person to mudik safely, and everyone should not be obtrude and so more precisely about the safety ration. Nah, di sini kenapa tulisan pendek tentang mudik di sini bisa dikelompokkan sebagai contoh teks hortatory exposition? Jawabannya adalah dengan melihat kesesuaian dengan generic structure seperti disampaikan tadi Ibu di atas. Dalam contoh teks di sini bisa kita analisis singkat strukturnya. Untuk tesisnya itu ada di paragraf pertama, yaitu begitu banyaknya kendaraan sepeda motor ketika acara mudik. Yang kedua, argumennya ada di paragraf kedua dengan alasan sepeda motor dipilih oleh para pemudik karena adalah jenis angkutan yang paling terjangkau. Dan yang ketiga ada recommendation. Recommendation itu ada di paragraf terakhir, yaitu pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas mudik dengan cara lebih aman. Oke. In here there are a segment, find example of hortatory exposition text in the internet, after that print out into paper for effort. Jadi tugas kalian adalah cari contoh hortatory exposition text di internet, setelah itu kalian print di kertas A4 dan kalian kumpulkan. Okay, so that all my explanation about if conditional text okay, so that all my explanation about hortatory exposition text, and I will hope that you get what that you to understand. I think enough my explanation about the material today on our lesson today, and thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.